رات کی خاموشی اپنے شباب پر تھی۔ چاندنی آسمان سے فرش پر موتی بکھیر رہی تھی اور ستارے ٹمٹما کر جیسے کسی غیبی سراغ کی نشاندہی کر رہے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی، عشق الہی کی خوشبو، روحانیت کی خوشبو، وہ خوشبو جو دلوں کو سکون دیتی ہے اور عشق کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی پاکیزہ ماحول میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں دنیا غوث پاک کے نام سے جانتی ہے، اپنے مریدین کو تصوف کی نرم اور روحانی راہوں کا علم دے رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نور تھا، ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا تھا، ہر ایک جملہ، ہر ایک الفاظ دلوں پر اثر کرتا۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں۔ دوستوں، یہ ویڈیو اگر آپ کے دلوں کو سکون دے رہا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہر ایک انسان اس نورانی پیغام سے فائدہ اٹھا سکے۔ مگر اس رات کچھ اور ہی بات تھی۔ اچانک ان کی روح میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک انجانی کشش، ایک روحانی طاقت کا جلوہ محسوس ہوا۔ ایسا لگا جیسے کوئی پاک روحانی موج اٹھی ہو، جیسے کوئی مقدس صدا ان کے دل کو پکار رہی ہو۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ خاموش ہوئے، پھر گہری سانس لے کر فرمایا، آج کسی عظیم بزرگ سے ملاقات ہونے والی ہے، کسی ایسے جو عشق الہی میں فنا ہو چکا ہے۔ ان کے یہ الفاظ سن کر مریدین حیرت میں پڑ گئے۔ کون سا بزرگ؟ کہاں ملاقات ہوگی؟ کیسا عشق الہی؟ مگر غوث پاک مسکرائے، اپنی نظروں کو بند کیا اور اپنی روح کو سفر کے لیے تیار کر لیا۔ ہندوستان کی زمین ہمیشہ سے اولیاء اللہ کی سرزمین رہی ہے۔ یہاں کے کण کण میں تصوف کی روح بسی ہوئی تھی، یہاں کے دریا بھی عشق الہی کی گواہی دیتے تھے۔ اسی ہندوستان کی وادیوں میں، جہاں اجمیر میں خواجہ غریب نواز کا کرشمہ تھا، جہاں پاک پٹن میں بابا فرید کا نور تھا، وہیں کلیئر شریف میں ایک اور ستارہ چمک رہا تھا، حضرت صابر کلیاری رحمت اللہ علیہ۔ حضرت صابر کلیاری کا اصلی نام علاء الدین علی احمد صابر تھا۔ ان کا بچپن ہی کراماتوں اور روحانی جلووں سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ بہت چھوٹے تھے تبھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی پرورش ان کی خالہ بوا حضرت بی بی حافظہ جمال نے کی۔ وہ کوئی عام عورت نہیں تھیں بلکہ خود ایک ولی تھیں اور بابا فرید گنج شکر کی بہن تھیں۔ بچپن سے ہی صابر پاک میں فقر، تقویٰ اور تصوف کا عجیب رنگ تھا۔ ان کی آنکھیں کسی اور ہی دنیا کی سیر کر رہی تھیں، ان کی باتیں ایسی ہوتیں کہ لوگ حیرت میں پڑ جاتے۔ جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو ان کی خالہ نے انہیں بابا فرید کے سپرد کر دیا اور وہاں سے ان کی روحانی پرورش کا دور شروع ہوا۔ بابا فرید نے انہیں صرف علم اور تصوف ہی نہیں سکھایا بلکہ ان کی روح کو الہی کے ساگر میں ڈبو دیا۔ وہ اب ایک عام انسان نہیں تھے بلکہ عشق میں ڈوبے ہوئے ایک دیوانے تھے۔ انہوں نے دنیا سے کنارہ کر لیا اور عبادت کو اپنی زندگی بنا لیا۔ مگر حضرت صابر کا طریقہ الگ تھا۔ انہوں نے صبر کی ایسی مثال قائم کی جو آج تک دنیا میں مشہور ہے۔ انہوں نے خود کو بھوک اور عشق کی آگ میں جلا ڈالا، تصوف کا وہ راستہ چنا جو بڑے بڑے اولیاء کے لیے بھی مشکل تھا۔ وہ 12 سال تک بنا کچھ کھائے پیے ایک ہی جگہ کھڑے رہے، نہ ہلے نہ ڈلے، بس عشق الہی میں غرق رہے۔ ادھر حضرت غوث پاک اپنی روحانی طاقت سے سفر کر رہے تھے، ادھر حضرت صابر اپنے دھیان میں مگن تھے۔ دونوں کی روحانی منزلیں جڑ چکی تھیں۔ رات کے سناٹے میں ایک روحانی لہر دوڑی۔ حضرت صابر کلیاری نے اپنی آنکھیں کھولیں اور ان کی نگاہوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ آج کوئی عظیم ہستی ان سے ملنے آ رہی ہے،
जैसे ही गौसे पाक की रूहानी तवज्जो वहां पहुंची तो दोनों औलिया की निगाहें आपस में टकराईं। वो लम्हा, वो वक्त, वो रूहानी कैफियत जिसे दुनिया के लफ्ज़ बयान नहीं कर सकते। गौसे पाक ने सलाम किया। हजरत साबिर ने इज्जत से जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मगर यह देखने में आम इंसानों की तरह आंखों से देखने का मामला नहीं था। यह रूहानी निगाहें थीं जो दिल की गहराइयों और इश्क़-ए-इलाही की तली तक उतर गईं। गौसे पाक ने पूछा, या हजरत, आपने इस कदर इश्क और सब्र की आग में खुद को झोंक दिया है? आखिर इस राह में आपको क्या हासिल हुआ? हजरत साबिर मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अजीब सी मस्ती थी। उन्होंने जवाब दिया, गौसे पाक, जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में उतर जाती है तो फिर दुनिया की भूख प्यास महसूस नहीं होती। जब इश्क का नूर रूह को अपनी आगोश में ले लेता है तो फिर जिस्मानी तकलीफों का एहसास खत्म हो जाता है। गौसे पाक ने उनकी बात सुनी और गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, आपका मकाम बहुत ऊंचा है, आपका सब्र एक मिसाल है और आपका इश्क ए इलाही दुनिया के लिए एक रहनुमाई है। उस रात दो औलिया ए किराम की रूहानी गुफ्तगू ने पूरे आलम ए रूह को रोशन कर दिया। रूहानी दुनिया में जो चीज़ें होती हैं वो इस फानी दुनिया की समझ से बाहर होती हैं। ऐसा ही एक करिश्मा हुआ जब हजरत गौसे पाक और हजरत साबिर कलियारी की मुलाकात मुकद्दर बनी। जिस वक़्त हजरत गौसे पाक अपने रूहानी इल्म की दुनिया में मगमूम थे, ठीक उसी वक़्त हजरत साबिर कलियारी रहमतुल्लाह अलैह भी तसव्वुफ की गहराइयों में उतर रहे थे। और फिर एक ऐसा लम्हा आया जब रूहानी दुनिया की ये दो बुलंद हस्तियां एक ही जगह पर आ गईं। फजा में एक अजीब खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे कायनात की हर चीज अपनी जगह रुक गई हो। हवाओं में इश्क की लहरें थीं, जमीन पर नूर बरस रहा था और आसमान भी सुकून से झुक गया था। जब हजरत गौसे पाक ने हजरत साबिर कलियारी को देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब रोशनी चमक उठी। उन्होंने मुस्कुराकर फरमाया, साबिर, तेरे सब्र ने तुझे वो मकाम दिया है जो बड़े बड़े आशिकों को भी नहीं मिला। तेरी हालत को देखने वाला इश्क इलाही में फना हो जाए। हजरत साबिर कलियारी रहमतुल्लाह अलैह ने अदब से झुककर अर्ज किया, हुजूर, जो आपने अता फरमाया है वो इलाही करम का सदका है। मैं तो अभी भी उस दरवाजे का गुलाम हूं जहां आप जैसे औलिया ए किराम की नजरें करम फरमाती हैं। ये महज दो औलिया की मुलाकात नहीं थी, बल्कि इश्क और सब्र का मिलन था। वो इश्क जो जलवों में फना हो चुका था और वो सब्र जो आग में तपकर पाकीज़गी की हदों को छू चुका था। इस मुलाकात का असर सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आलम में अरवाह तक हुआ। उस वक़्त मौजूद फरिश्ते भी इस रूहानी लम्हे पर दंग थे। हवाओं में इलाही नूर फैल गया और उस मकाम पर एक अजीब सी कशिश पैदा हो गई। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत साबिर कलियारी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में देखा और फरमाया, साबिर, तेरा हाल देखता हूं तो मुझे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद आती है, जिन्होंने सब्र और इश्क की वो मिसाल कायम की जो कयामत तक दुनिया को रोशनी देती रहेगी। हजरत साबिर कलियारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, जब इश्क और सब्र एक हो जाते हैं तो दुनिया में कोई चीज मायने नहीं रखती, तब बस महबूब की रजा ही सब कुछ होती है। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह और हजरत साबिर कलियारी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात का वाक़या इस्लामी तारीख़ का एक रोशन बाब है। यह सिर्फ दो औलिया ए किराम की मुलाकात नहीं बल्कि इश्क ए इलाही और तसव्वुफ की बुलंदियों का बयान है। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम शेख अब्दुल कादिर झीलानी था। आप 470 हिजरी में
ईरान के शहर झीलान में पैदा हुए। आपका ताल्लुक एक खानदानी शरीफ और इल्मी घराने से था। आपकी वालिदा बेहद परहेजगार और इबादत गुजार थीं। बचपन से ही आप में विलायत के आसार जाहिर होने लगे थे। दूसरी तरफ हजरत साबिर कलियारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका असल नाम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर था, आपने बचपन ही से जहद व तकवा ही की राह अपना ली थी। आप हजरत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे और आपकी शान बेहद बुलंद थी। हजरत साबिर कलियारी रहमतुल्लाह अलैह का असली नाम मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर था। आपका जन्म 17 रबी उल अव्वल 592 हिजरी में हुआ। आप हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन थे। कहते हैं कि हजरत साबिर कलियारी जब छोटे थे तभी से अल्लाह की इबादत और याद में मशगूल रहते थे। आपका दिल दुनिया से बेनियाज था। जब आप 12 साल के हुए तो आपकी वालिदा आपको हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द करके फरमाने लगी, बेटा अब यही तुम्हारे वालिद हैं, यही तुम्हारे मुर्शिद हैं और इन्हीं की तालीम में तुम्हारी तकदीर लिखी जाएगी। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी ली, मगर आपको इम्तिहानों के कई मराहिल से गुजारा। आपको खाने के लिए कई दिनों तक कुछ नहीं दिया गया। जब किसी ने हजरत बाबा फरीद से पूछा कि आप इस मासूम बच्चे को इतना सख्त इम्तिहान क्यों दे रहे हैं, तो आपने फरमाया, यह आम बच्चा नहीं, यह अल्लाह का वली बनने जा रहा है। इसे सब्र की आग में तपाकर कुंदन बनाना है। आपने इस इम्तिहान को खुशी खुशी कबूल किया और सब्र की ऐसी मिसाल कायम की कि दुनिया आपको साबिर कहने लगी। आपकी जिंदगी का हर लम्हा सब्र, तवक्कुल और अल्लाह की मोहब्बत का आईना था। आपने 12 साल तक हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहे और तालीम हासिल की। फिर आपको कलियारी शरीफ भेजा गया, जहां आपने अपनी करामात और रूहानियत से हजारों लोगों के दिलों को रोशन किया। आपकी करामातें जमाने में मशहूर हैं। कहते हैं कि जब आपको कलियारी भेजा गया तो वहां के लोग आपको पहचान न सके और आपकी अजमत का इनकार करने लगे। लेकिन जब आपकी करामातें जाहिर हुईं तो हर कोई आपकी बारगाह में झुकने लगा। एक मर्तबा जब कलियारी में बारिश नहीं हो रही थी तो लोगों ने आपसे दुआ की इल्तिजा की। आपने अल्लाह की बारगाह में सर झुकाया और बारिश शुरू हो गई। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूले।